ایجیکٹو ایجیکٹو کے بارے میں آپ کا جو سوال ہے، جو کنفیوژن ہے، وہ کنفیوژن آج کلیئر ہونے والا ہے۔ آل ٹائپس آف ایجیکٹو کے ہر ایک ٹائپ میں آپ کو ایسے ایکسپلین کروں گا کہ آپ کے لیے آئندہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اس کے بارے میں کوئی اور ویڈیو دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایجیکٹو کے ہر ایک ٹائپ کے ساتھ ایک سیمپل ٹریک دوں گا جس سے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ ایجیکٹو کی جتنی بھی ٹائپس ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں کلیئر ہونے والا ہے۔ ایجیکٹو کی ٹائپس میں ایجیکٹو آف نمبر اور ایجیکٹو آف کوانٹٹی، اس میں بعض لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے۔ یہ ایک چیز نہیں بلکہ اس میں کئی ڈفرینسز ہے، اور ڈفرینسز آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایجیکٹو کی کچھ ٹائپس ہے جس کے نام پروناؤنز میں بھی آتے ہیں، جیسا انٹراگیٹو ایجیکٹو، انٹراگیٹو پروناؤن، پوزیسیو ایجیکٹو، پوزیسیو پروناؤن، ڈیمانسٹریٹو ایجیکٹو، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، ڈسٹریبیوٹیو ایجیکٹو، ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن۔ اس میں ڈفرینس میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے اور آئندہ اس میں کنفیوز رہنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ڈگریز آف ایجیکٹو، پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو، یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ ای ڈی اور آئی این جی والا ایجیکٹو بھی ایکسپلین کروں گا۔ یہ ویڈیو ایجیکٹو کے بارے میں بہت ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ایجیکٹو Adjectives are those words that describes noun or pronouns. Adjective ایسے words ہوتے ہیں جو nouns یا pronouns کو describe کرتا ہے۔ noun یا pronoun کے بارے میں ہمیں مزید معلومات دیتا ہے۔ یہ noun یا pronoun کے خوبی یا خامی کو بتاتا ہے۔ Adjective provides more information about the qualities, properties or characteristics. ایجیکٹو کسی ناؤن یا پروناؤن کی خوبی کو بیان کرتا ہے یا خامی کو بیان کرتا ہے اور اس کی خاصیت کو بیان کرتا ہے۔ اگزامپل: ہی از اے بوائے۔ جب میں بوائے سے پہلے گڈ کو ایڈ کروں، ہی از اے گڈ بوائے، وہ لڑکا ہے لیکن کیسا ہے؟ اچھا ہے۔ گڈ نے بوائے کے بارے میں مزید معلومات دی۔ ہی از اے ٹال بوائے، وہ ایک لمبا قد والا لڑکا ہے۔ بوائے کے بارے میں ایجیکٹو یعنی ٹال جو ایجیکٹو ہے، اس نے مزید معلومات دی کہ بوائے کیسا ہے، لمبا قد والا ہے۔ ایجیکٹو نے پروناؤن کے بارے میں مزید معلومات دی۔ احمد از اے بوائے، لیکن میں جب ایسا کہوں کہ احمد از اے گڈ بوائے، احمد لڑکا ہے لیکن کیسا ہے؟ ایک اچھا لڑکا ہے۔ یہ اچھا، گڈ، یہ ایک ایجیکٹو ہے، اس لیے کہ اس نے ناؤن یعنی احمد کے بارے میں مزید معلومات دی۔ اس ایجیکٹو نے یہاں ناؤن کو موڈیفائی کیا۔ سم ایجیکٹو یہ ہے: ایزی، بریو، فاسٹ، فیمس، بیوٹیفل، ٹیسٹی، نائس، سیڈ، لانگ، ہیوج، آنیسٹ، شارپ، گریٹ، بیڈ، ڈیپ، گریڈی، انٹیلیجنٹ، ہینڈسم۔ ان سمپل ورڈز اگر میں کہوں کہ ایجیکٹو کے کیا کام ہوتا ہے تو اس کے 4 کام ہوتے ہیں۔ فرسٹ، ڈسکرائب کریکٹرسٹکس، یہ کسی چیز کی خاصیت بتاتا ہے کہ وہ بڑا ہے، خوشی میں ہے، اس کا رنگ کیسا ہے۔ سیکنڈ، انڈیکیٹ کوانٹٹی اور اماؤنٹ، یہ کسی چیز کی مقدار کو بتاتا ہے کہ وہ کتنا ہے، 1 ہے، 2 ہے، 5 ہے، 15 ہے، بہت ہے، تھوڑا سا ہے، یعنی کتنا ہے، اس کا مقدار کتنا ہے۔ تھرڈ، شو پوزیشن اور ریلیشن شپ، یہ کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کسی اور چیز سے۔ جیسا میں کہوں یہ بک تمہارا ہے، یہاں یور، یہ ایک ایجیکٹو ہے جو کسی کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، کسی کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ 4، آسک کویسچنز، ایجیکٹو کے ذریعے ہم کسی سے کویسچن بھی کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایجیکٹو کی ایک سمری بتائی۔ جب ہم اس 4 پوائنٹس میں اندر جائے تو اس میں اور فنکشنز بھی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ایجیکٹو کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا تاکہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکے۔ تو چلتے ہیں ایجیکٹو کی ٹائپس کی طرف، ہر ایک کو ڈیٹیل کے ساتھ
اور اچھے سے سمجھتے ہیں۔ Types of adjective. Adjective of quality. The words that describes the characteristic or quality of noun or pronoun. یہ وہ words ہوتے ہیں جو کسی noun یا pronoun کی خاصیت کو بتاتا ہے، اس کی خوبی کو بتاتا ہے، اس کی خامی کو بتاتا ہے۔ Example کہ اس نے اس پرسن کی کوالٹی کو بتایا کہ وہ پرسن he is a person، لیکن جب میں ایسا بولوں کہ he is a kind person، یہ kind یہ ایک ایڈجیکٹو آف کوالٹی ہے، ہمدرد ہے۔ ارمان is a boy، لیکن جب میں سینٹینس ایسا بولوں کہ ارمان is a smart boy، تو یہاں smart نے ارمان کے بارے میں مجھے مزید معلومات دی کہ ارمان لڑکا ہے، لیکن کیسا ہے؟ چست لڑکا ہے۔ The delicious cake was devoured۔ ڈیلیشیس کہتے ہیں اس چیز کو جو خوش ذائقے والا ہو، یعنی جس کا ذائقہ اچھا ہو، اور ڈیوورڈ کہتے ہیں لالچ کے ساتھ کھانا۔ یہاں ڈیلیشیس یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس لیے کہ اس نے کیک کے بارے میں مزید معلومات دی کہ کیک ہے لیکن کیسا ہے؟ خوش ذائقے والا ہے۔ مزید ایڈجیکٹو آف کوالٹی یہ ہے بیوٹیفل، کائنڈ، ڈیلیشیس، سمارٹ، کلیور، ہنگری، ہیوی۔ میں آپ کو ایڈجیکٹو آف کوالٹی کے بارے میں ایک سمپل ٹریک دیتا ہوں جس سے آپ کو ایڈجیکٹو آف کوالٹی یاد ہوگا کہ ایڈجیکٹو آف کوالٹی ہم کیسے کہتے ہیں۔ آف واٹ کائنڈ یہ ایسا لفظ ہے کہ اس سے آپ کو ایڈجیکٹو آف کوالٹی یاد ہوگا۔ ایڈجیکٹو آف کوالٹی ہمیں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ کس طرح ہے، وہ کس قسم کا ہے۔ ایڈجیکٹو آف کوالٹی دو طرح استعمال ہوتے ہیں، ایٹریبیوٹیو یوز، پریڈیکیٹیو یوز۔ ایٹریبیوٹیو یوز جب ایڈجیکٹو آف کوالٹی ناؤن سے پہلے استعمال کیا جائے تو یہ ایٹریبیوٹیو یوز کہلائے گا۔ اگزامپل he is a good boy۔ یہاں good یہ ناؤن یعنی بوائے سے پہلے استعمال ہوا ہے، یہ ایک ایٹریبیوٹیو یوز ہے۔ راجا is a kind person۔ یہاں person یہ ایک ناؤن ہے، اس سے پہلے kind ایڈجیکٹو آیا ہے، ایڈجیکٹو آف کوالٹی آیا ہے، یہاں یہ ایٹریبیوٹیو کہلائے گا۔ زیادہ تر جو ایڈجیکٹو ہوتے ہیں اس کا یوز ایٹریبیوٹیو ہوتا ہے۔ پریڈیکیٹیو یوز جب ایڈجیکٹو آف کوالٹی ورب کے بعد استعمال کیا جائے تو یہ پریڈیکیٹیو یوز کہلائے گا۔ اگزامپل he felt bad۔ یہاں bad یہ ایک ایڈجیکٹو آف کوالٹی ہے، یہاں felt یہ ایک ورب ہے، اسٹیٹنگ ورب جو ایک اسٹیٹ کو ظاہر کرتا ہے، اس کے بعد bad آیا ہے۔ bad ایک ایڈجیکٹو آف کوالٹی ہے، یہاں یہ پریڈیکیٹیو یوز کہلائے گا۔ You are strong۔ یہاں strong یہ ایک ایڈجیکٹو آف کوالٹی ہے، اس سے پہلے are یہ ایک ورب ہے، یہ ایک لنکنگ ورب ہے، اس کے بعد strong یہ ایک ایڈجیکٹو آف کوالٹی ہے، یہاں یہ پریڈیکیٹیو یوز کہلائے گا۔ پوزیسیو ایڈجیکٹو پوزیسیو ایڈجیکٹو shows ownership or possession، اور possessive adjective shows something belong to somebody۔ possessive adjective وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو کسی کا ملکیت ظاہر کرے، جو کسی چیز کو کسی کے قبضے میں لاتا ہے۔ Example his book is on the table۔ یہاں his یہ ایک possessive adjective ہے، اس لیے کہ اس نے بک کو کسی کا ملکیت ظاہر کیا، اس نے یہ ظاہر کیا کہ بک کسی کا ملکیت ہے، کہ بک کسی کے قبضے میں ہے، یہ کسی کا بک ہے، یہ اس کی بک ہے۔ Their car is expensive۔ یہاں their یہ ایک possessive adjective ہے، اس لیے کہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ کار کس کا ہے، کار کس کے قبضے میں ہے، کار their کے قبضے میں ہے۔ Some possessive adjective یہ ہے my، your، his، her، its، their۔ Difference between possessive adjective and possessive pronoun۔ Possessive adjective is used to show ownership and comes before a noun in the sentence۔ Possessive adjective وہ ہوتے ہیں کسی کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، کسی کی اونرشپ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ سینٹینس میں ناؤن سے پہلے آتے ہیں۔ Example
My book is on the table. यहाँ my ये एक possessive adjective है, इसलिए कि इसने ये जाहिर किया कि बुक किसका है। बुक मेरा है, ये मेरा मलकियत है। और ये नाउन यानी बुक के साथ आया है। Possessive pronoun. Possessive pronoun does show ownership, but it does not come before a noun. It can also be used to replace noun. Possessive pronoun भी ownership को जाहिर करता है, किसी की मलकियत को जाहिर करता है, लेकिन ये नाउन से पहले नहीं आता। बाज़ औक़ात ये नाउन की जगह भी आते हैं। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ योर्स। यह योर्स ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए कि इसने बुक को किसी का मलकियत जाहिर किया है, कि बुक किसी के कब्जे में है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहते हैं। वर्ड्स विच स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स, ये वह वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की तादाद को बताता है, जो किसी नाउन के मकदार को बताता है कि वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ 3 बुक्स। यह 3 ये एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसलिए कि इसने हमें बुक्स के बारे में बताया कि उसके पास कितने बुक्स है। उसके पास 3 बुक्स है। A week has 7 days. यह 7 ये एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये इसलिए कि इसने हमें बताया कि वीक में कितने डेज होते हैं। There are 5 players. यह 5 ये एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये इसलिए कि इसने हमें प्लेयर्स के बारे में मज़ीद मालूमात दी कि वह कितने प्लेयर्स थे। वह 5 प्लेयर्स थे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में मैं आपको एक सैम्पल ट्रैक देता हूँ, जिससे आपको ये याद होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें किस सवाल का जवाब देता है। हाउ मच, जहाँ भी आप किसी सवाल में हाउ मच देके तो ये समझ लो कि ये हमसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में सवाल पूछता है। मज़ीद एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ये है। 1 जिसको हम फर्स्ट भी बोलते हैं, 2 जिसको हम सेकंड भी बोलते हैं, 3 जिसको हम थर्ड भी बोलते हैं, एंड सो ऑन, जैसा 4 फोर्थ, ईच, नो, सेवरल, ऑल, सम। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को गौर से देखना। द वर्ड्स विच इंडिकेट्स द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ नाउन्स, ये वह वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी नाउन की मकदार के बारे में बताता है, किसी नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताता है। लेकिन ये बात को याद रखना कि क्वांटिटी बताता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता। एग्जाम्पल, There is little time left. यहाँ little ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये हमें टाइम के बारे में बताता है कि कितना टाइम बाकी है, थोड़ा सा टाइम, लेकिन एग्जैक्ट जो टाइम होता है वह नहीं बताता, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। I have some money. यह some ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसलिए कि इसने हमें बताया मेरे पास कुछ मनी है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कितने मनी है। मज़ीद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये है। सम, लिटिल, few, all, half, a lot, whole, any। Difference between adjective of quantity and adjective of number। adjective of quantity और adjective of number, इसमें बाज़ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये एक चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, इसमें डिफरेंस है। एक डिफरेंस को मैंने आपको पहले बताया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं ये हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है, जैसा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ये हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताता है, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। जैसा मैं कहूँ
He has 3 books. यहाँ 3 ये एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। ये इसलिए कि इसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताया कि उसके पास 3 बुक्स है। अगर मैं कहूँ he has few books, यहाँ few ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये इसलिए कि इसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया, इसने हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताया कि उसके पास कुछ बुक्स है। लेकिन जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है, जो एग्जैक्ट नंबर है, वह इसने नहीं बताया, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यह इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जो दोनों में पाए जाते हैं, जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसा सम, फ्यू, मैनी। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं, इसलिए इसको गौर से देखना। जब सम, फ्यू, मैनी ये काउंटेबल नाउन के साथ आ जाए तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। एग्जाम्पल सम बॉयज स्टैंडिंग दियर, यह ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसलिए कि सम जो है ये बॉयज से पहले आया है और बॉय काउंटेबल नाउन है। बॉय हम शुमार कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। सम ये बॉयज के साथ आया है और बॉय एक काउंटेबल नाउन है। तो मैंने आपको बताया कि जब ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो है यानी सम, फ्यू, मैनी ये जब काउंटेबल नाउन के साथ आ जाए तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जब इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी सम, फ्यू, मैनी ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ जाए तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। एग्जाम्पल आई ड्रैंक सम मिल्क, यह मिल्क ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले सम आया है। मैंने आपको बताया कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ जाए तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। Interrogative adjective words that are used to ask question about nouns or pronouns। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करके नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी से सवाल पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल which book do you prefer, यह which ये एक इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए कि इसके ज़रिए हमने किसी नाउन के बारे में पूछा है। बुक ये एक नाउन है, हमने नाउन के बारे में पूछा है, हमने बुक के बारे में सवाल किया है। What color is your shirt, यह what ये एक इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है। Whose bag is this, यह whose ये एक इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए कि इसने एक नाउन के बारे में सवाल पूछा है, क्या ये नाउन किसका है, यानी बैग किसका है। मज़ीद इंट्रागेटिव एडजेक्टिव ये है whose, what, which, whom। WH फैमिली वाला जो वर्ड्स है वह इसमें आते हैं, वह इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको एक सैम्पल ट्रैक देता हूँ, जिससे आपको ये याद होगा कि इंट्रागेटिव एडजेक्टिव किस काम के लिए आते हैं। टू आस्क क्वेश्चन, इसके ज़रिए हम किसी से सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछना ये हम इंट्रागेटिव एडजेक्टिव के ज़रिए भी कर सकते हैं और इंट्रागेटिव प्रोनाउन के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस है, तो चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन इंट्रागेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें मज़ीद मालूमात देता है। विच कलर लुक्स बेटर, यह विच एक इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए कि इसने यह कलर के बारे में पूछा है और ये यहाँ कलर की डिस्क्राइब करने के लिए यानी कलर के बारे में मज़ीद मालूमात देने के लिए आया है। इंट्रागेटिव प्रोनाउन। Interrogative pronoun asks a question but stands alone। Interrogative pronoun ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम किसी से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं आता। एग्जाम्पल which should I buy on your birthday,
यह which के ज़रिए हमने किसी से सवाल पूछा है, लेकिन ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं आया है और न ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात देने के लिए आया है। Demonstrative adjective, words that are used to point out specific person or thing are called demonstrative adjective। ये वह वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन या किसी थिंग की तरफ इशारा करता है। डेमॉन्स्ट्रेटिव ये जो वर्ड है इसका मीनिंग भी इशारा करना होता है, यानी ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी ख़ास पर्सन को, ख़ास चीज़ को पॉइंट आउट करता है, उसको ज़ाहिर करता है। एग्ज़ाम्पल, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। यह दिस ये एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए कि बुक्स तो बहुत से है, लेकिन यहाँ इसने एक ख़ास बुक की तरफ इशारा की कि ये बुक इंटरेस्टिंग है। आई हेट सच थिंग्स। यह सच ये एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए कि इसने उस ख़ास चीज़ों की तरफ इशारा की है। चीज़ें तो बहुत सी है, लेकिन यह इसने ख़ास चीज़ों की तरफ इशारा की है कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ। That car is expensive। यह that ये एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए कि कार्स तो बहुत से है, लेकिन इसने एक ख़ास कार की तरफ इशारा की है कि वह कार एक्सपेंसिव है। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको एक सैम्पल ट्रैक देता हूँ, जिससे आपको ये याद होगा कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें किस सवाल का जवाब देता है। ये हमें इस तरह सवाल का जवाब देता है जिसमें which हो, यानी कौन सा। जैसा ऊपर वाला एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे कहूँ विच बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये मैंने एक सवाल की, आप मुझे जवाब दोगे कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ आपने एक ख़ास बुक की तरफ इशारा की। अगर मैं कहूँ विच कार इज़ एक्सपेंसिव, तो यहाँ मैंने एक सवाल की जिसका जवाब आपने मुझे एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की हेल्प से दिया। आपने कहा दैट कार इज़ एक्सपेंसिव। यह दैट ये एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मज़ीद डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये है दिस, दैट, दीज, दोज, लेटर, सच। Difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun. Demonstrative adjective modifies the noun and is always followed by the noun. Demonstrative adjective ऐसे words होते हैं जो noun को modify करता है। Demonstrative adjective ऐसे words होते हैं जो noun के बारे में हमें बताता है और ये हमेशा noun के साथ आता है। Example, These shoes are expensive। यह these ये एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसने नाउन यानी शूज़ को मॉडिफाई किया है। इसने हमें एक ख़ास शूज़ के बारे में बताया है और ये नाउन के साथ आया है, शूज़ के साथ आया है। जबकि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक्स द प्लेस इन द नाउन फ्रेज। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन फ्रेज में अपना जगह बनाता है, जो नाउन फ्रेज में आता है। नाउन फ्रेज कैसे कहते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। नाउन फ्रेज ऐसे फ्रेज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन और इसके साथ कोई और वर्ड्स होते हैं, जैसा मॉडिफायर्स, डिटरमाइनर्स, कम्प्लीमेंट्स, और ये सेंटेंस में बतौर सिंगल यूनिट काम करते हैं। ये सिर्फ एक नाउन को ज़ाहिर करता है और ये सेंटेंस में हमें जो मेन नाउन होता है उसके बारे में मज़ीद मालूमात देता है। एग्ज़ाम्पल, द बिग रेड कार। इस एग्ज़ाम्पल में THE द ये एक डिटरमाइनर है, एक आर्टिकल है जो किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है। बिग एंड रेड ये मॉडिफायर है, ये एडजेक्टिव्स है जो एक नाउन के बारे में हमें बताता है, जो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कार ये एक मेन नाउन है जो इस फ्रेज का सेंट्रल एलिमेंट है। दिस इज़ माई बुक। यह दिस ये एक डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए कि इसने इस नाउन फ्रेज में एक ख़ास बुक की तरफ इशारा की है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के आगे पीछे नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव refers to individual member of a group।
ڈسٹریبیوٹیو ایجیکٹیو ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کسی گروپ کی ایک خاص ممبر کو ظاہر کرتا ہے، جو کسی گروپ کی ایک خاص پرت کو ظاہر کرتا ہے، جو کسی گروپ میں ایک خاص پرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایوری چائلڈ لوز ٹوائز۔ یہاں ایوری یہ ایک ڈسٹریبیوٹیو ایجیکٹیو ہے۔ یہ اس لیے کہ اس نے ساری جہان کی جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی چائلڈ ہے، اس کی طرف اشارہ کی ہے۔ وہ کھلونوں سے پیار کرتا ہے، اس کو کھلونے پسند ہے۔ ایچ اسٹوڈنٹ ہیز اے بک۔ یہاں ایچ یہ ایک ڈسٹریبیوٹیو ایجیکٹیو ہے، اس لیے کہ اس نے ہر اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک بک تھے۔ مزید ڈسٹریبیوٹیو ایجیکٹیو یہ ہے: ایچ، ایوری، بوتھ، اینی، ون، نیدر، either. Difference between distributive adjective and distributive pronoun. Distributive adjective. Distributive adjective modifies a noun or pronoun. Noun is always next to the distributive adjective. Distributive adjective یہ noun اور pronoun کو modify کرتا ہے، یعنی اس کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے آتا ہے، اور noun ہمیشہ اس کے آگے آتا ہے۔ Example: Every child loves toys۔ یہاں ایوری یہ ایک ڈسٹریبیوٹیو ایجیکٹیو ہے، اس لیے کہ اس نے یہاں چائلڈ کے معنوں میں وضاحت دی ہے کہ ہر ایک چائلڈ۔ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن۔ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن used as a subject or object. Noun never come next to the distributive pronoun. ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن سینٹینس میں بطور سبجیکٹ یا آبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں، اور ناؤن اس کے آگے کبھی نہیں آ سکتا۔ Example: Each of us will get a pen۔ یہاں each یہ ایک ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے، اس لیے کہ اس سینٹینس میں یہ بطور سبجیکٹ آیا ہے اور اس کے آگے کوئی بھی ناؤن نہیں ہے۔ Proper adjective. Proper adjective is derived from proper noun, often indicating origin. Proper adjective جو ہے یہ proper noun سے نکلا ہوا ہے، یہ کسی thing کی یا کسی person کی origin کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ For example: Italian food is delicious۔ Italian یہ اٹلی سے نکلا ہوا ہے، اٹلی یہ ایک proper noun ہے، Italian اس سے نکلا ہوا ہے۔ Chinese phones are in kitchen۔ Chinese یہ چائنا سے نکلا ہوا ہے، چائنا ایک proper noun ہے، Chinese اس سے نکلا ہوا ہے۔ یہ پونز کی اوریجن کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا وجود کہاں پیدا ہوا ہے۔ یہ چائنیز یعنی چائنا میں پیدا ہوا ہے۔ He is an American۔ امریکہ یہ ایک پراپر ناؤن ہے، امریکن اس پراپر ناؤن سے نکلا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پراپر ایجیکٹیو کے ڈیفینیشن میں بتایا کہ پراپر ایجیکٹیو ایسے ایجیکٹیو ہوتے ہیں جو پراپر ناؤن سے نکلے ہوئے ہیں۔ پراپر ناؤن کی طرح پراپر ایجیکٹیو کی پہلا لیٹر کیپٹل ہوتا ہے۔ ای ڈی اینڈ آئی این جی ایجیکٹیوز ایسی ورب اور ناؤنز ہوتے ہیں جس کے آخر میں آئی این جی یا ای ڈی لگا کر اس سے ایجیکٹیو بن جاتا ہے۔ Example: This is a shocking point۔ اس میں shocking یہ ایک ایجیکٹیو ہے، یہ شاک سے نکلا ہوا ہے۔ شاک مین جھٹکا لگانا، یہ ایک ورب تھا، جب ہم نے اس کے ساتھ آئی این جی لگایا تو اس سے ایک ایجیکٹیو بن گیا۔ اسی طرح انٹرسٹنگ، سیٹسفائیڈ، ایگزسٹنگ۔ ڈگریز آف ایجیکٹیو۔ ایجیکٹیو کی 3 ڈگریز ہوتی ہے: پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری۔ تو شروع کرتے ہیں پازیٹیو سے۔ یہ صرف ذاتی صفت بیان کرتی ہے، یعنی جب ہم کسی پرسن کی اس کی اپنی صفت بیان کرتے ہیں تو یہ ڈگری استعمال ہوگا۔ جو نارمل ایجیکٹیو ہوتے ہیں وہ استعمال ہوگا، جیسا ٹال، بیوٹیفل، وائز۔ He is a tall boy۔ یہاں ٹال یہ ایک ایجیکٹیو ہے، یہاں ایک بوائے کی ذاتی صفت بیان ہو رہی ہے، اس لیے ٹال آیا ہے جو ایک نارمل ایجیکٹیو ہے۔ کمپیریٹیو ڈگری یہ 2 چیزوں کے درمیان موازنہ ظاہر کرتی ہے۔ کمپیریٹیو یہ کمپیریزن سے نکلا ہوا ہے، یعنی 2 چیزوں کے درمیان کمپیریزن کے لیے یہ آتے ہیں۔
एग्जाम्पल, he is taller than his brother। यह टाल से टालर बन गया इसलिए कि यह दो लड़कों के दरमियान कंपैरिजन आया है, दो लड़कों के माबेन मुआजिना हुआ है, दो लड़कों के बीच मुआजिना हुआ है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री ये एक चीज़ का मुआजिना देकर तमाम चीज़ों से करती है। इसके नाम से भी पता चलता है। सुपर ये एक चीज़ को सबसे सुपर जाहिर करता है। He is the tallest boy in the class। यह tallest ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए कि इसने ये जाहिर किया कि बॉय सारी क्लास में सबसे ठाल है। Wise wiser wisest, weak weaker weakest, cold colder coldest, strong stronger strongest। एक बात को याद रखना, जो एक सिलेबल से ज़्यादा सिलेबल वाले होते हैं, यानी जो वर्ड्स हम एक बार में नहीं बोल सकते, ये जो पहले मैंने बताया, ये हम एक बार में बोल सकते हैं, जैसा स्ट्रांग, वीक, लेकिन ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल, ये हम 3 बार में बोल सकते हैं, ये 3 सिलेबल वाला हो गया। जो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम एक बार में नहीं बोल सकते, यानी एक से ज़्यादा सिलेबल वाले होते हैं, तो उससे जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में इससे पहले मोर इस्तेमाल होगा और सुपरलेटिव डिग्री में इससे पहले मोस्ट इस्तेमाल होगा, जैसा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो इन पैटर्न, जो पहले 2 पैटर्न से हमने डिग्रीज बनाई, इसको फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। बैड, बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट। बैड और इल, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक जैसे होते हैं। ये मैंने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पर एक मुख्तसर बात किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में यस लिखना। मैंने आपके लिए एक शॉर्ट एक्सरसाइज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पर बनाया है, जिससे आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का कंसेप्ट मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं उसकी तरफ। अरमान एज स्ट्रांगेस्ट देन तनवीर, इस जुमले में एडजेक्टिव कौन सा है? इसमें एडजेक्टिव स्ट्रांग है। इसमें हम गलती को निकालेंगे। इसमें क्या गलती है आप सोचो। इसमें गलती ये है कि ये 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हुई है, इसलिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, जो है स्ट्रांगर। स्ट्रांगेस्ट ये गलत है, यहाँ स्ट्रांगर आना चाहिए। बनानाज आर मोर स्वीटर देन ऑरेंज, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि स्वीट ये एक सिलेबल वाला वर्ड है, ये स्वीटर होगा, यहाँ मोर आना गलत है। इस सेंटेंस में ये ब्लैंक आप करेक्ट करें और कमेंट में लिखिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। द ईगल इज़ द मोस्ट यूनिक बर्ड इन द वर्ल्ड, इसमें क्या गलती है ये मैं आपको बताता हूँ। यूनिक से पहले न मोस्ट आता है और न मोर, न इससे यूनिक कर बन जाता है, बल्कि यूनिक यूनिक रहता है। यूनिक हमेशा यूनिक रहता है। द काउ विद अ ब्लैक कलर, इसमें डिग्रीज का टाइप बताए, इसमें कौन सा टाइप यूज हुआ है? इसमें एडजेक्टिव ब्लैक है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ही इज द मोस्ट स्ट्रांग पर्सन इन द विलेज, इसमें गलती आप निकाले और कमेंट में बताए। यह एक बात को याद रखना, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर और सुपीरियर में देन की जगह टू लगाते हैं। एग्जाम्पल, ही इज जूनियर टू यू, आई एम सीनियर टू हिम। यह जूनियर और सीनियर के बाद देन नहीं आया है, यह टू आया है और इसमें हमेशा के लिए टू आता है। होप कि आपने इस वीडियो से एडजेक्टिव के बारे में बहुत कुछ सीखी होगी। अगर आप नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई सवाल रखते हैं, आपका कोई कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन, वो सवाल ये वीडियोस जड़ से निकाल सकती है। एक प्रोनाउन के बारे में है और एक नाउन। ये वीडियोस हमारे इस चैनल पर है,
جائے اور آپ بھی دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔